Buenos días, hoy estamos en una nueva edición de Diario Mate con el reconocido director de cine de Burkina Faso, el señor Bernaya Meogo. A continuación, mi compañero Cristian y yo le realizaremos una serie de preguntas. ¿A qué edad cogió la primera cámara de vídeo? Buenos días a todos. Buenos días. Me encantaría hablar español todo, pero me faltará seguro mucho palabras. Por eso, esperamos que la traducción que va a pasar para la señora será bien para nosotros. Bueno, j'ai commencé à faire du cinéma quand j'avais 26 ans, en 1991. Él ha empezado a hacer cine cuando tenía 26 años, en 1991. Vous avez dit 1991. D'accord? Oui. C'est bon? C'est bon la question? La réponse a los 26 años, en 1991. Voilà, je venais juste de terminer mes études universitaires. Acababa justo de hacer sus estudios de universidad. Mais vous avez fait l'université à Burkina Faso. Vous avez étudié en Afrique. Sus estudios universitarios los hizo en su país natal, en Burkina Faso. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué es lo que le motivó a usted para ser director de cine? Quelle a été la motivation pour devenir, pour être un réalisateur de cinéma? Ah. Je pense que d'abord c'est par goût du cinéma. J'aimais le cinéma quand j'étais tout petit. Il y avait un petit collège à côté de notre maison où on projetait tous les samedis du cinéma pour les élèves. En principio le encantaba el cine. Él, cuando estaba al lado de su colegio tenía una pequeña casa, digamos como un pequeño cine en el que todos los sábados proyectaban una película y él iba a verlo porque le encantaba el cine. Et là j'ai vu que les films de Charlie Chaplin, que les grands connaissent, nous faisaient beaucoup rire et j'avais envie de faire rire les autres. Él veía sobre todo las películas de Charles Chaplin, Charlotte, que lo conoceréis, es otro jeune, bon. Y entonces le hacía reír, y entonces él fue ahí cuando pensó que a él le gustaría también hacer reír a los demás. Et j'aimais faire beaucoup de théâtre, et j'ai joué comme acteur quand j'étais tout petit, à l'âge de 10 ans déjà, j'ai joué beaucoup, et dans le quartier j'avais beaucoup de surnoms. También le encantaba el teatro, empezó a hacer teatro con 10 años, a hacer obras de teatro y le gustaba mucho, y en el barrio tenía muchos sobrenombres, surnom, tenía ya, será por las obras o los papeles que interpretaba, le rôles que vous jouez dans les pièces de théâtre. Oui, le rôle de clown, de comédien. De clown, de payaso, de comediante más que nada, o sea, hacía comedia, ya desde chiquitito, desde los 10 años. Et quand j'étais en classe de 5e, cuando estaba en la clase de 5e, c'est quel âge, c'est 12 ans? 12 ans. Es primero de eso, 5e, eso, cuando estaba en primero de eso, con 12 años. Alors j'ai écrit ma première pièce de théâtre. Escribió su primera obra de teatro. Et c'est là qu'on m'a dit, mais tu as des talents d'écriture, etc. Et puis bon, je me suis intéressé au fur et à mesure au cinéma. J'allais, quand j'étais jeune, dans les grands cinémas, voir le Kung Fu, le Bruce Lee, le western. Et c'est aussi comme ça que j'ai découvert l'Espagne, avec certains films sur Christophe Colomb. Ah, d'accord. Entonces, cuando escribió la primera obra de teatro y la leyeron, le dijeron, tienes talento. Entonces eso le, digamos, como que le dio más, todavía más motivación
y empezó a ver mucho cine. Os ha dicho películas de Kung Fu, de Bruce Lee, y también descubrió España por la película Se lo hicieron Christophe Colomb, la película de... sí, ¿conocéis la película? El descubrimiento de América por Cristóbal Colón, ¿de acuerdo? Vio la película y eso le dio, digamos, como ganas de venir a España y conocer nuestro país. Voilà, et c'est comme ça que j'ai C'est vu comme ça que vous avez l'amour de l'Espagne, Voilà. por l'Espagne, d'accord. Y de esta manera surgió el amor por España y por nuestro país. Ah, d'accord. Donc c'est comme ça que vous êtes venu en Espagne, c'est peut-être plus tard, mais ils sont des questions, voilà, oui, Voilà, donc je sais pas. Je pense qu'elle va poser une Mhm. question. ¿Cómo llegó Burkina Faso a ser el motor del cine africano? Alors, comment Burkina Faso est devenu le moteur du cinéma africain? Alors, le Burkina Faso, avant, en 1983, s'appelait la Haute-Volta. 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 Dice que en 1983. Voilà, après ça a changé, Burkina Faso. D'accord, les noms du pays. Alors, Burkina Faso cambió el nombre en 1983. Antes era Haute-Volta. Haute-Volta. Era el nombre, otro nombre, el país tenía otro nombre, ¿de acuerdo, chicos? Et c'est en 1960 que le Burkina et la Haute-Volta est devenue indépendante. En 1960, Burkina Faso, que antes era Haute-Volta, se convirtió en un país independiente. Avant, c'était la Colonie France, française. era una colonia francesa, por eso hablan francés, antes de la independencia. Alors, le premier président, qui s'appelait Maurice Yambioro, c'était mon oncle. El primer presidente vous voulez dire, de Burkina Faso como un país independiente. Cuando Burkina Faso se convirtió en un país independiente, el primer presidente era su tío. Et lui, il a choisi d'installer la première télévision francophone après les indépendances au Burkina Faso, avant les autres pays. C'était en 1963. Y él, su tío, que fue presidente, decidió instalar la primera televisión francófona en Burkina Faso en 1963. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à connaître le cinéma, la télévision, les images, les danses et ouvrir sur le monde. Y fue de esta manera como los habitantes de Burkina Faso, a través de la televisión, empezaron a descubrir pues otros tipos de cultura y a abrirse al mundo gracias a la televisión que se instaló en 1963. Donc les premiers techniciens et cinéastes africains prenaient leur formation à cette télévision. Los primeros cineastas africanos, pues digamos como que cogieron la información, la formación en esta televisión, ¿vale? Et c'est pourquoi en 1969, ils ont créé avec un Burkinabé le premier festival africain du cinéma africain au Burkina Faso. D'accord. Y en 1969 se creó el primer festival africano justamente en Burkina Faso. De ahí que Burkina Faso sea un país a nivel de cine muy importante en África. Et depuis 1963, 1969 jusqu'en 2018, il y a 50 ans l'année prochaine, nous allons célébrer les 50 ans d'existence du cinéma au Burkina et en Afrique. D'accord. Entonces ahora van a celebrar desde 1969, pues justamente van a celebrar ahora en 2019 50 años del cine en Burkina Faso y en África. Van a celebrar ahora el 50 aniversario desde que se creó este festival de cine africano en Burkina Faso. Alors donc c'est à partir de ce festival qui s'appelle le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui regroupe tous les films africains en compétition tous les 2 ans et qui ont des prix. Et le grand prix s'appelle Étalon de Nienena. Ce sont des mots africains. Oui, mais je vais vous dire. D'accord. Entonces vamos a ver que dan premios en ese festival, ¿vale, chicos? Que se celebra, que tiene mucha importancia, y ha dicho algunos nombres en
en su lengua, que la verdad me resulta difícil entender. El festival se llama FESPACO, oui, c'est ça. El festival de cine, chicos, se llama, como aquí podéis ver, FESPACO. Paco, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les prénoms espagnols. Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Festival panafricano de toda África de Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso. La capital de Burkina Faso. Aunque está de mejor ahí. Eso significa FESPACO, el festival de cine, ¿vale? Ça, c'est cette année. C'est l'édition de cette année, 2019. Ça, c'est de 2019. 2019, la prochaine. La prochaine. Oui. Et ça, c'est le logo du prochain FESPACO. Este es el logo del próximo que veis, África, del próximo festival, FESPACO. Oui. Vous voyez? Et ça aussi. Esa aussi. Et c'est une femme. Voilà, cette femme, quelle est cette mujer? Le estoy preguntando. Cette femme qui est sur l'affiche de cette édition Est une comédienne internationale très reconnue et qui porte les bobines des films, qui est le symbole de l'internationalisation du festival. es una actriz y comediana muy conocida allí y que lleva, fijaos chicos, no sé si se ve, no se aprecia quizá desde donde estáis sentados, está rodeada como de una película para rodar cámaras de vídeo, ¿vale? Para demostrar así la internacionalización de este festival, ¿vale? D'accord. Alors, pour terminer avec sa question, Oui. c'est grâce au FESPACO que le cinéma du Burkina est très connu. Entonces dice, para terminar esta pregunta, la pregunta que le ha hecho Marta, es gracias al festival de FESPACO que el cine de Burkina Faso y entonces de África pues es conocido, ¿vale? Se conoce y mucho más se ha dado a conocer al mundo. D'accord. Sí, Usted vive ahora en Sevilla. ¿Por qué eligió esta ciudad y si es un impulso para su carrera? Vous avez compris, vous voulez que je traduise? D'accord. Alors, vous habitez maintenant à Séville, alors nous, on aimerait bien savoir pourquoi vous avez choisi cette ville et si c'est vraiment ce choix un nouvel élan pour votre carrière. Merci. Alors, Séville, j'ai découvert Séville en 2006. 2006. Je suis venu à Madrid pour un congresso international des télévisions du monde et je voulais venir découvrir là où on raconte que Christophe Colomb a quitté pour aller en Amérique. Vale, él llegó a Sevilla por primera vez a Madrid en 2006 para participar, c'était un congreso de televisión y él quería, sobre todo era un poco por la figura de Cristóbal Colón. Vous vous sentez, j'ai l'impression que vous vous sentez très attiré par Christophe Colomb. Peut-être que c'est l'aventure. Yo digo, parece que se siente como muy inspirado por Cristóbal Colón. Si os observáis, lo ha nombrado varias veces, ¿no? Y dice que c'est peut-être pour l'aventure. ¿Vous avez compris? Por la aventura, que a lo mejor se pone en la figura, el personaje histórico de Cristóbal Colón. Donc je suis venu faire 3 jours ici et en découvrant la ville, l'architecture, l'histoire et la température qu'il y avait, c'était en juillet, il faisait chaud et je voyais les Sévillans en moto dans la rue au feu arrêté. Je dis mais ça c'est l'Afrique. Je ne sais pas si vous êtes très content de voir ça. Alors, elle llegó aquí, c'était janvier, c'était le mois de julio, juillet, d'accord. Él llegó aquí en julio, hacía mucho calor y bueno, le encantó la arquitectura, la ciudad y le llamaba la atención que la gente iba a moto y entonces cuando en los semáforos la gente se paraba con el calor y eso le recordó África y dijo, ça c'est l'Afrique, dice, esto es África. Digo, yo ya le he dicho, digo, no sé si les gustará mucho la Non, parce que la température en Afrique est aussi chaude qu'ici. Très chaud, oui.
Al principio dice que fue por la temperatura, que aquí las temperaturas son muy altas en verano, casi como en África. Es verdad que por algún país no habrá mucha diferencia. Mais j'ai été beaucoup impressionné par la culture, l'effervescence culturelle à Séville et l'histoire. Pero que sobre todo lo que más le llamó la atención fue la efervescencia cultural y la historia en Sevilla, ¿vale? Alors je me suis dit, si un jour je devais choisir de venir travailler en Europe pour quelque temps, mais c'est à Séville je veux venir. Entonces digo, bueno, si algún día voy a venir a Europa a trabajar, desde luego voy a elegir Sevilla como ciudad para vivir, para venir a Europa va a ser Sevilla. Voilà un peu, bon, comment j'ai d'abord découvert Séville. Maintenant, pour voir, est-ce que c'est une impulsion pour ma carrière? Bon, j'avais déjà fait carrière ailleurs en Europe avant de venir en Espagne. J'avais fait la Suisse, j'avais fait la France et j'avais fait l'Espagne depuis le début de ma carrière de directeur de ciné. Vale, como yo le he preguntado si esto, bueno, Cristian le ha preguntado si esto es realmente un impulso para su carrera, dice que él ya había estado en Europa, había estado en Francia, en Suiza y ya había venido también a España como director de cine. Oui, ça va impulser mon cinéma parce que je voulais ouvrir la pantalla sur la zone hispanique des films africains. Él dice que esto va a ser un impulso para su carrera porque él quiere abrir la pantalla de su cine a la zona más o menos hispana, ¿no? Oui, la zone hispanique, l'Espagne, l'Amérique latine. Sí, hispánica es decir, exacto, la zona, digamos, América Latina, de habla española, exacto. Parce que nous avons vu que le cinéma africain n'est pas très connu dans la zone hispanique. Porque se ha dado cuenta que, digamos, en la zona de habla hispana, ¿no? América Latina, España, esto se ha dado cuenta que el cine africano aquí no lo conocemos mucho y quiere darlo a conocer. C'est vrai, non, on ne voit pas souvent des films africains. Alors, j'ai été invité au Festival de San Sebastián en 2012. En 2012 estuvo invitado en el Festival de Cine de San Sebastián, que como sabes es un festival muy importante. ¿Cómo puede usted ayudar a ese conocimiento en nuestro país? Alors comment pouvez-vous aider à cette connaissance du cinéma africain dans notre pays? Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus? Alors là-dessus, j'avais d'abord lié un contact avec le festival de ciné africano de Tarifa. Vale, para empezar había ya tomado contacto con el Festival de Cine Africano de Tarifa, o sea, que cerca de aquí, ¿sí? Et qui m'ont invité 3 fois, en 2009, en 2010 et en 2012. Que lo invitaron 3 veces, en 2009, 2010 y 2011. Et ce festival permet à beaucoup de films africains de pouvoir être connus en Espagne, mais il n'y a pas de réalisateur ou producteur africain qui vit comme ça ici et qui essaie de faire la semilla. Dice que este festival permite conocer a cine africano y a realizadores o directores de cine africanos, pero que no había ningún director de cine africano que viviera aquí como él, y que esto permite pues un poco de poner, lo habéis entendido, lo ha dicho en español, de poner como la semilla. Alors j'ai décidé de faire doubler ou sous-titrer certains de mes films en espagnol. Entonces decidió doblar o poner subtítulos en español a sus películas o a alguna de sus películas. Et les montrer à travers des associations qui ont des thèmes par rapport à ce que je fais, qui peuvent les utiliser pour des manifestations ou des charlas où je peux présenter le film et discuter avec les gens. Entonces las presentó a asociaciones que pueden utilizar esas películas que él hace subtituladas en español pues para dar a conocer ciertos aspectos, o también para charlas, como he dicho, charlas también en la que habla de ciertos temas que él trata en sus películas.
J'ai fait l'année passée une expérience avec un journaliste ici et j'ai amené deux petits films dans un café culturel avec des musiciens africains et nous avons animé une soirée de cinéma et de musique et les gens étaient très contents. Con un periodista en un café cultural animaron une soirée que hicieron como una fiesta en la que había de la música africana, ¿vale? Para dar a conocer un poco también la cultura africana. Les gens ont bien aimé y a la gente le gustó mucho un café cultural. ¿Sí es Sevilla? Sí. Sí, aquí es Sevilla, un café cultural. Gran Plaza. Ah, sí. Oui. Alors mon rêve, c'est de pouvoir multiplier ce genre de projection avec les écoles, avec les associations culturelles, en Andalucía en general. Su sueño es multiplicar ese tipo de proyecciones, ¿de acuerdo? En los colegios, en asociaciones culturales o distintas asociaciones en las que él pueda proyectar sus películas y dar a conocer también determinados aspectos de esta manera de la cultura africana y de los temas que tratan sus películas. ¿Qué visión cree usted que tiene Europa de África y qué impresión es la que usted quiere dar de África? Alors, quelle est la vision que vous croyez qu'on a en Europe de l'Afrique et quelle est la vision que vraiment vous aimeriez montrer de votre continent, pas seulement de votre pays mais de votre continent? Quelle est la vision que vous voulez qu'on ait? D'abord, la première vision que les Européens savent beaucoup évoluer avec l'Afrique. On sait qu'on était toujours en retard, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de route, les gens vivaient sous les arbres, mais ça s'est passé. Aujourd'hui, la vision est tout autre avec les nouveaux moyens de communication. Bueno, él dice que al principio la visión un poco que teníamos los europeos de África, que era que no tenían rutas, o sea, carreteras, que la gente no tenía casas, que vivían en los árboles, que siempre llegaban tarde, pero bueno, que creen que eso ya realmente está como superado y que ahora realmente empezamos a verlos de otra manera. Alors, l'Afrique est un continent. Dans le monde, il y a 5 continents. Donc l'Afrique fait partie d'un continent. Beaucoup croyaient que l'Afrique était un pays. Mais non, l'Afrique c'est un continent avec 54 pays. Comme l'Europe est un continent avec plusieurs pays. Que para empezar África es un continente, que mucha gente se cree que África es un país, pero que África es un continente avec 54 países. Oui. Et il y a 2000 langues différentes. 2000 con 2000 lenguas diferentes. Et la superficie du continent africain est de 30 millions 144 000 km². La superficie es de 30 millones 140 metros cuadrados. Claro. Et actuellement, la population, c'est 1 milliard 425 millions d'habitants en Afrique. La población actual es al miliarse como un millón. Oui. Un milliard. Un millón, no, mucho más. Era 100 millones, no. 1000 millones. 1000 millones, exactamente. 1000 millones, 1000 millones, sí. 425 millions. 425 millones, sí. Donc, 1425 millones de habitantes. Bon. Donc après l'Asie, dans le monde, c'est l'Afrique le deuxième continent le plus peuplé. Después de Asia es el segundo continente más poblado. Alors, ce que j'aimerais montrer justement en Europe ici par rapport à l'Afrique, c'est une autre vision du développement de l'Afrique qui a la même interface qu'en Europe. Vous avez des routes, vous avez des avions qui volent pour aller au Burkina. Il y a beaucoup de compagnies, Air France, Bruxelles Airlines, plein de compagnies qui viennent en Afrique. Vous avez des bateaux qui vont en Afrique, il y a des ports. Bon, vous avez des routes bien faites, vous avez des trains, vous avez des grands hôtels, vous avez même sur le plan sportif toutes les disciplines de sport, des championnats, comme on fait en Espagne ici, des championnats de football, etc. Ça, c'est cette nouvelle vision que moi j'aimerais faire passer dans mes films, pour que les gens qui ne peuvent pas se déplacer
puisse voir à travers le film un nouveau visage de l'Afrique. Como un continente développé. Comme un continent développé. A él le encantaría que la gente, ya que mucha gente no puede viajar a África, dar a través de sus películas una nueva visión de lo que es África, el continente africano actualmente. Dice que tienen aviones, que tienen grandes hoteles, que hay muchas compañías aéreas que vuelan a África, que hay barcos, tienen puertos, ¿vale? Que tienen infraestructuras, en general infraestructuras, y dejar un poco esa imagen que tenemos todavía, o que espera que esté superada, de un continente subdesarrollado en el que, como os decía antes, que no hay nada, ni la gente tiene casa ni nada, sino de la nueva visión del continente africano, que además es la realidad, el continente más moderno y más pujante. ¿Cree que sus documentales pueden llegar a tener éxito en Europa, ya que en muchas ocasiones lo que consideramos primer mundo prefiere no saber nada de los problemas ajenos y seguir con su vida? Vous croyez que vos documentaires peuvent avoir du succès en Europe, alors que nous, peut-être, on préfère continuer à tourner l'œil, à ne pas faire attention au continent africain et vraiment, je pense qu'à façon de regarder les nombrils, regarder seulement en Europe, ce qui se passe en Europe ou dans les pays entre guillemets riches ou développés. Vous croyez que nous voulons continuer dans l'ignorance? Vous croyez qu'il y a vraiment que vos documentaires peuvent avoir du succès, qu'il y a vraiment un intérêt pour découvrir la culture africaine actuellement? Oui, je pense qu'il y a un intérêt pour, pas l'Europe seulement, même les autres pays. Le monde est devenu comme un petit village. La globalisation et la nouvelle technique de communication a ouvert la porte à tout le monde de savoir ce qui se passe chez le voisin. Él cree que sí, porque la globalización dice que el mundo se ha convertido en un pequeño pueblo. Entonces, pues la gente, no solo Europa, sino también a lo mejor otros continentes que ahora que sí están más interesados en descubrir el continente africano y todos los cambios que se están produciendo. Y dejar de mirar no solo el ombligo y ver solamente lo que nos rodea o el resto de los países supuestamente ricos. Hay un nuevo interés. Bon, le succès que j'ai eu avec mes documentaires, j'en ai eu 3, avec des films qui traitaient du marché chinois en Afrique. Comment les Chinois sont venus en Afrique, se sont installés, quel est le marché chinois en Afrique. Et ça a beaucoup intéressé les Européens, parce que les Chinois aussi venaient d'arriver en Europe. Él dice que, bueno, que hizo 3 documentales que han tenido mucho éxito. El primero fue un documental en el que hablaba del mercado chino, cómo los chinos llegaron a África, igual que aquí, y cómo se han instalado, ¿vale?, en África, y entonces él ha hablado en ese documental concretamente del mercado chino en África. Et avec ce documentaire, j'ai eu un prix en Suisse en 2008. Y con este documental acerca de los chinos tuvo un premio en Suiza en 2008. En 2008 ha tenido un premio en Suiza. Oui. Après, j'ai fait un documentaire sur l'immigration. Después ha hecho un documental sobre la inmigración. Mais cette fois-ci, c'est un qui est venu en Europe et qui dit non, moi je ne peux plus rester ici, je repars chez moi. El documental trataba de una persona que vino a Europa, ¿vale?, un inmigrante africano en Europa y que decidió regresar a África, ¿de acuerdo? Volvió otra vez para África. Et son histoire, c'était un instituteur qui avait des élèves, qui abandonnait ses élèves, qui croyait venir faire, voilà, trouver la belle vie, une bonne vie en Europe, et finalement il s'est rendu compte que non, il a fait une erreur, il est reparti et il a pu réorganiser. Era un profesor que vino a Europa, no me he especificado a qué país, c'était la France, c'était le pays Suiza. Un profesor africano que vino a Suiza creyendo que iba a encontrar, como le ha dicho, la belle vie, la bonita vida, ¿no?, una vida, y exacto, una vida bella, una vida mejor, y que de hecho no fue así, y entonces decidió regresar a África. Voilà, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas encore très ouvert à découvrir voilà, les réalités de l'Afrique, les potentialités, mais ça dépend des intérêts des gens.
la majeure partie, ça ne les intéresse pas, mais bon, ceux qui font du commerce, de politique, l'Afrique les intéresse. Dice que bueno, que de todas formas hay gente que no está muy interesada en saber lo que está pasando en el continente africano, pero que de todas formas los que hacen el comercio y la política, la gente que se dedica a comercio y política, sí están interesados en la nueva realidad del continente africano. Mais je pense que pour la jeunesse aujourd'hui, ils doivent beaucoup connaître l'Afrique, parce que tout le monde dit que l'Afrique est le futur de demain. Pero que a los jóvenes, vosotros, África sí debería interesaros porque todo el mundo dice que África va a ser el nuevo motor y el futuro del mundo. Peut-être parce que vous avez beaucoup de jeunes quand même, nous on est de plus en plus de pays vieux. Oui, mais toutes les ressources actuellement presque du monde sont encore beaucoup en sécurité en Afrique. Le climat, il y a beaucoup de forêts, il n'y a pas de pollution, il y a beaucoup de travail à faire pour le développement, donc il y a beaucoup d'emplois que les jeunes peuvent trouver. Et moi je pense, je crois et je pense que l'avenir même du travail dans le monde va se retrouver dans quelques années en Afrique, à travers un croisement des populations de la jeunesse du monde. Él cree que hay futuro para los jóvenes porque todos los recursos, tienen muchos recursos naturales, tienen forêt, o sea, bosques, ¿vale? Incluso hay mejor selvas, no está contaminado, ¿vale? Y que además hay mucho trabajo para hacer para ayudarnos a desarrollarse y crecer, y ese trabajo tiene que ser o debe ser mejor hecho por gente joven, con lo cual puede ser también una buena manera de creación de empleo. África tiene mucho trabajo por hacer y esperan a gente que esté dispuesto a ir a trabajar allí. Y mucha población joven, mientras que sabéis que los países desarrollados cada vez estamos más envejecidos. Los países envejecidos, mientras que África tiene un gran potencial también porque tiene muchísima gente joven. ¿No? ¿Qué le llevó a tener como tema principal en su filmografía la inmigración? Non, oui et non. Mon thème principal de tous mes films, j'en ai 22 films de ma vie, mais le thème qui ressort toujours c'est la convivialité, la convivencia, non? La convivencia, que se puede traduire la convivialité. Voilà, la convivialité et la tolérance. Ça c'est un thème qui me tient à cœur. Donc dans beaucoup de mes films ça revient. Mais l'immigration reste aussi parmi les documentaires un thème que je vais développer sur plusieurs années. Vale, él dice que no es solo la inmigración, sino un tema que le interesa muchísimo es, digamos, la convivencia, ¿de acuerdo? Dice la convivialité. Entonces que, o sea, la inmigración en el sentido de cohabitar, de vivir juntos, de convivir, ¿de acuerdo? Ese ha sido la primera idea o un tema que le interesa especialmente. Alors l'immigration aussi est un thème que je développe depuis 2008. Bon séjour, bon retour, ce fut mon premier documentaire sur l'instituteur. La inmigración le interesa, evidentemente, como os acabo de decir, esa película que llevó un premio en Suiza, Bon séjour, bon retour, que sería como buena estancia, buen retorno, fue ya en 2008, o sea que ya en esa le interesaba el tema de la inmigración. Et cette année, je suis en train de préparer 2018-2019, 10 ans après, encore le thème de l'immigration sur l'immigration comme moteur de développement des nations. Vale, y 10 años más tarde, después de esa película que hizo, el que os contaba antes, del profesor africano que decidió regresar a África, sigue trabajando ahora, 2018-19, en el tema de la inmigración, pero un poco como motor, ¿de acuerdo? Como motor para desarrollarse, ¿de acuerdo? Como un motor de desarrollo y de développement. Oui. Alors, juste pour illustrer, je vais filmer des travailleurs de l'Afrique de l'Est, des Africains à Almeria qui travaillent dans les champs, à El Ejido, et comment ils vivent ici, ils paient leur maison, ils paient des impôts, ils contribuent au développement de El Ejido. Ça c'est un exemple.
Por ejemplo, él va a grabar a los trabajadores de Elegido, y mucha gente ha dicho de África del Este, África del Este, de l'Afrique de l'Europe de l'Est, Afrique, tout mélangé. Vale, de Europa del Este, de África del Este. Bueno, sabéis que en Elegido hay muchos inmigrantes, entonces a él le interesa, por ejemplo, que estos trabajadores extranjeros que están en Elegido ayudan al desarrollo del Elegido, que al final es una zona económicamente muy próspera, ¿vale? Como esa gente ayuda también a esta zona de Almería, contribuyen al desarrollo y a la riqueza del Elegido, que es realmente una zona rica que da mucho dinero. Oui. Et en Côte d'Ivoire, comment les Européens qui sont venus au Burkina ou en Côte d'Ivoire travaillent sur place pour leur propre compte et qui apportent le dinero aussi à l'économie de ce pays. Y en Côte d'Ivoire, Costa de Marfil y Burkina Faso, de todos los europeos, me vas a mirar, todos los europeos que se fueron a Côte d'Ivoire, que es Costa de Marfil en español, y Burkina Faso, que trabajan por su cuenta y que están allí haciendo dinero para ellos, pero al mismo tiempo contribuyendo también al desarrollo y a la riqueza del país, de los países africanos. ¿Se son surtout français ou c'est non? Non. Parce que Il y a même des Espagnols ahora que je vais interviewer. Ah, d'accord. Digo, si son franceses los que están ahora en Costa de Marfil y Burkina Faso, sobre todo, pero me dicen que no, que hay gente de todas partes, e incluso españoles que los va a entrevistar ahora. Esta gente que están trabajando ahora en estos dos países africanos. Oui, ¿Qué acogida han tenido sus documentales sobre la inmigración? Bueno, plus ou moins, vous avez déjà répondu à cette question. Oui, qui acogida más o menos a la acogida, l'accueil a été quand même très bien. Por el momento, sus documentales están teniendo muy buena acogida y mucho éxito, como esta pregunta en realidad ya la ha contestado. Peut-être je veux juste donner une idée de l'impact. Africa Show, c'est une pagine web qui diffuse mes documentaires et mes films sur Internet. Es la página en internet, chicos, que difunde sus documentales y sus películas, ¿vale? Africa Show, ¿se ve? C'est un site web. C'est un site web. Una página web. En français. Que la lleva un francés, esta página web. Je prends juste un film le 1er janvier 2018. Ce film compte en arc-en-ciel. Bueno, os está poniendo de ejemplo una película de enero de 2018, hace casi un año, que se llama Conte en arc-en-ciel, como cuentos en el arco iris. Cuentos en el arco iris, oui. Alors ce jour-là, il y a eu 67 personnes qui l'ont vu en France. Oui, ese día hay 67 personas que lo vieron en Francia, 19 aux États-Unis, 19 en Estados Unidos, 32 en Angleterre. 32 en Inglaterra. Bon, et puis voilà, un seulement en Belgique, etc. Ça peut donner une idée D'accord, de la répercussion, oui. de répercussion. Je vois ici, sur le premier président que j'ai fait, aux États-Unis, le film a été vu par 6040 Ah oui, personnes. c'est quand même pas mal. Una película que hizo sobre el primer presidente, c'était Gautron, que era su tío, el primer presidente de la Burkina Faso libre, fue vista en Estados Unidos por 6.044 personas, no está mal. O sea que, oui, vraiment, ça montre qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt, donc oui. Il m'envoie tous les trimestres. Y vous envoie tous les trimestres les visites, les visites. Todos los trimestres le mandan las visitas que ha tenido esta página web, le mandan como un resumen de las visitas, ¿vale? Para que sepa qué repercusión tienen sus documentales o sus ¿Cómo trata usted el tema de la convivencia y la inmigración en sus documentales? ¿Vous avez compris? Oui, comment je traduis? Oui, vous traitez, comment vous abordez les thèmes de l'immigration, justement cette convivialité dans vos documentaires.
Alors, moi, l'immigration, pour moi, est un phénomène historique, mondial, et ce n'est pas lié à un seul peuple. La inmigración para él es un fenómeno histórico, mundial, y no está solo ligado o unido a un solo pueblo, sino que es algo universal. Et tous les peuples ont toujours bougé. Todos los pueblos se han movido siempre, siempre ha habido, digamos, migraciones, ¿no?, de un lado y de otro, y esto es verdad que es desde el principio de los tiempos. Alors j'ai remarqué que quand un peuple bouge pour aller dans un autre pays, je prends dans le temps, c'était ici le temps de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, il y a beaucoup d'Espagnols et d'autres qui sont partis de l'autre côté, aux États-Unis, les explorateurs, c'est une forme d'immigration, et ça a changé le monde, etc. Et aujourd'hui, les gens bougent pour aller chercher soit du travail, ou parce qu'il y a eu la guerre, ils ont tout perdu, ils veulent avoir une autre vie beaucoup plus calme, etc. Et si l'homme ne reçoit pas l'autre, la vie n'a pas de sens. Vamos a ver, las migraciones, como lo estaba diciendo, han tenido siempre lugar, quizá por eso él atraiga tanto la figura de Cristóbal Colón. Si no fuera porque Cristóbal Colón, bueno, y su equipo, sus marineros descubrieron América, el mundo hoy sería totalmente distinto, ¿no? Es decir, cambiaron la faz y la idea del mundo. Entonces, sí, vamos a seguir siempre moviéndonos, yéndonos de un lado a otro. Sí, cuando llegan los inmigrantes, no los acogemos, entonces no habrá desarrollo posible. ¿Se acuerdan, chicos? No habrá futuro ni desarrollo, porque eso es precisamente la idea de mejorar y de cambiar. Tenemos que aceptar a toda la gente que llega, como también nosotros a lo mejor nos vamos a otros países en busca, vosotros que sois jóvenes precisamente, a lo mejor también tenéis que moveros en busca de a lo mejor un trabajo mejor, o nuevas posibilidades o nuevos horizontes, y tenemos que acogernos y recibirnos los unos a los otros. Et pour moi, l'élément essentiel, l'immigration est une richesse de rencontre de personnes. Para él, la inmigración, lo más importante, es una riqueza de encuentros de personas y de culturas distintas. Et pour moi, l'essentiel, c'est le respect de celui qui vous accueille et le respect de celui qu'on accueille. Y para él lo más importante es el respeto del inmigrante a la persona que lo acoge y de los que acogen a la persona que llega. O sea, un respeto mutuo, ¿no?, al que llega y al que acoge. ¿En algún momento la situación política de su país afectó a alguno de sus documentales? Oui, bon, ce que je vis dans mon pays m'a beaucoup inspiré aussi dans mes documentaires, parce que tout cinéaste est inspiré par ce qui est autour de lui. Et chez moi, j'ai vu que l'Afrique est en développement. Quand j'ai fait sur la Chine, le marché chinois, c'est parce que j'ai vu que les Chinois venaient prendre le travail de fabrication des habits de toutes les femmes qui le faisaient et qui vendaient sur le marché. Et j'ai voulu dire non, il faut que le gouvernement réagisse, prenne des mesures. C'est un exemple. Vale. Él, por ejemplo, veo que África, dice que sí, él dice, por ejemplo, que África, que eso, que ve un continente en desarrollo, un continente que cada vez va mejor, y, por ejemplo, cuando hizo el documental sobre los chinos que se instalaban en África, lo hizo para llamar la atención de los gobiernos, o del gobierno, que tenían que tomar medidas, porque los chinos lo que hicieron fue quitar el trabajo a las mujeres que hacían el textil, la ropa, a las africanas, y instalarse ellos y hacerlo ellos. Y entonces eso no puede ser que las mujeres africanas se queden sin una fuente de trabajo que han tenido siempre. Y él dice que el gobierno tiene que tomar medidas sobre esto. ¿En qué nuevos temas y ideas trabaja para sus documentales? Vous travaillez sur des nouveaux thèmes à part l'immigration ou les thèmes dont vous avez parlé, vous travaillez à des nouveaux thèmes? Oui, rapidement, je travaille beaucoup plus de fiction. J'ai 3 longs métrages qui vont venir la prochaine fois, et ça sera la diaspora sur l'Afrique, entre la diaspora et l'Afrique, comment les jeunes africains qui naissent en Europe ou aux États-Unis
doivent vivre en symbiose avec l'Afrique. Vale, él está haciendo ahora 3 nuevos documentales y uno de ellos habla de, por ejemplo, de la diáspora de muchos africanos que están ahora viviendo en Europa, en Estados Unidos, y cómo ellos conservan un poco la esencia de África, ¿no? Cómo viven en estos nuevos países, culturas, pero manteniendo un poco la esencia africana. ¿Cómo se produce esta simbiosis? Del financiamiento, de la financiación, eso es importante. ¿Cómo busca la financiación de sus películas? ¿Quién la financia y ha encontrado financiación en Europa? Oui, bon, les finances de mes films sont venues d'abord de moi-même, parce qu'il faut toujours trouver, il faut commencer, et les diffuseurs, les chaînes de télévision qui ont racheté tous les programmes m'ont permis d'avoir un peu d'argent pour continuer. En primer lugar vino del mismo, la financiación vino del mismo y además también de las cadenas de televisión con las que él trabajó, que le han permitido también continuar trabajando. J'ai beaucoup travaillé avec TV5 en France. Con TV5 en Francia. CFI, c'est Canal France International. Canal Francia Internacional. La TSR en Suisse. No sé, la TSR. C'est la télévision privée de Suisse. Où j'ai fait des émissions et j'ai été payé. Maintenant, j'ai l'argent un peu avec les recettes de tous mes films qui sont en train d'être distribués par Internet. Ahora también vive de los derechos, ¿no? Exacto, de los derechos también de todos los derechos de autor de todas las películas que os ha explicado antes, que se puede, o documentales que se pueden ver en Internet. Ahora está viviendo también de su dinero, de lo que está ganando con la difusión de estos documentales en Internet. Mais je n'ai pas encore eu de subvention en Espagne, mais j'espère que ça va venir. Pero todavía no ha tenido subvenciones en España, él espera que esto va a llegar. Yo espero, sí. Le espera, no ha tenido. En España todavía no ha dado ninguna subvención. Bon, l'idée juste, un documentaire peut coûter 10 000 euros à 26 000 euros. Un long métrage peut coûter 15 000 euros à 50 000 euros. Ou 200 000 euros, tout dépend. Si c'est en télévision ou si c'est en grand cinéma. Mais je n'ai jamais fait un film de plus de 100 000 euros. A ver, un corto, que se me acuerdo las cifras. Un documental puede costar de 10.000 euros, de 10.000 euros a 15.000 euros, un documental. Y un largometraje, es una película de duración de unas 2 horas, lo normal. Je me rappelle pas, le long métrage c'était de 30.000 hasta 50.000 o 100.000 euros. Él dice que no ha hecho nada que vaya más allá de 50.000 euros. 50.000 euros. De acuerdo. Aquí finaliza nuestra entrevista y todo el mundo de medios de comunicación junto a nuestra profesora Pilar Blasquez. Queremos agradecer al señor Yameogo y a nuestra profesora de Filología Francesa, Tara Pérez, por hacer la traducción y hacer posible esta nueva edición de Diario Mate. A continuación entregaremos unos pequeños presentes a Donald y a su padre Bernard. Merci de m'avoir invité, c'est vraiment super. C'est la première fois que je donne une petite conférence.